Yan ka na may Parang juice. Queen's juice. May parang yung palabutang ano. Kaya nanim mo iyo. Bye guys. Wait lang. Ako pigi bang pero hindi namin sulod. 40 akong kwarta. Pero akong bunso may 55. Lupig pa ako. So kaya mo kita ade ano ka Hati. ade mirror halo guys kaya pag init ang Christmas part ang Christmas day ini December Christmas Day? Pasko Day Pasko Day Christmas Day ini December 25 2025 ang tapos nagpamasko kami dito anak papa mama anak kong papa Ate butang beans. ano beans Ate dapat butang diden beans. di man may dahiya mama pero diri amon mama niya mama pag bata pa lahiya kay lola mami niya pamasko kami January 26 birthday ni teman akong papa ni mama ayaw guys hoy nayayakan ka man Hello guys. Ate
Ipatak siya. Ayaw ko. Lakay mo karawol. Kaya mo kita. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Uy. Ayaw, guys. Kaya na ikaw matok. Kaya na. And Teddy. Kaya na tak na haiya. Ayaw, guys. Wow! Okay. Marso, aray ko. Sabagay. Wow. Bye guys. Sa po.